अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस्लामिक गाइडेड मेडिटेशन प्रोवाइड कीजिए। किस तरह से हम इस्लामिक मेडिटेशन कर सकते हैं खुद को हील करने के लिए, अपनी जो भी डिजायर्स हैं उनको हासिल करने के लिए क्या मेडिटेशन हमें करना है। तो आज का मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये मेडिटेशन आपको अल्लाह ताला के करीब करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेडिटेशन होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। अब जब आप देखते हो बहुत सारी अफर्मेशंस आप करते हो कि आई एम अ रिच, आई एम अ हेल्दी पर्सन, लेकिन आप जब आप ये चीजें कहते हो, जब आप ये वर्ड्स दोहराते हो, तो आपके माइंड के अंदर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस पैदा होता है, एक इनकार पैदा होता है कि तुम्हारे अंदर तो ये चीज है ही नहीं, तो फिर तुम ये चीजें कैसे कह रहे हो। हमें मेडिटेशन और अफर्मेशन उस तरीके से कहनी है कि हम जो हमारी इस्लामिक लॉज हैं उनका भी नुकसान ना हो और इसी के साथ जो हमारा माइंड है वो उसमें रेजिस्टेंस भी पैदा ना करे। आपको इस तरह से कहना है कि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग रिच, यानी कि आपको ये कहना है कि मैं अमीर बनने की प्रोसेस में हूँ। अल्लाह ताला मुझे अमीर बना रहे हैं, अल्लाह ताला मेरी हेल्थ अच्छी कर रहे हैं, अल्लाह ताला मेरा और मेरे हस्बैंड का रिश्ता बेहतर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सारा रूल है, इसमें आपको कहीं पर भी अल्लाह ताला का नाम नहीं मिलेगा अगर आप गैर मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखेंगे तो। लेकिन हम एज ए इस्लामिक पर्सन, हमें एज अ मुस्लिम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहे हैं, तो उसमें जिस चीज का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि हम जिससे मांग रहे हैं हमें उसको सबसे ज्यादा अहमियत देनी है, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर हम हमारी लाइफ के हर पोर्शन को, हर सेक्शन को हील करने में बेहतर हो जाते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत प्यारा गाइडेड इस्लामिक मेडिटेशन मैंने तैयार किया है। आप सब इस मेडिटेशन को सुनिएगा और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। मेडिटेशन करने के लिए बस 2-3 चीजें आपको करनी है। वो ये है कि आपको कोई सुकून की जगह पर बैठ जाना है, ईयरफोन्स लगा लेने हैं और कहीं पर भी टेक लगाकर बैठ जाइए या लेट जाइए और फिर इस मेडिटेशन को सुनिएगा जो नेक्स्ट में आने वाला है। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलते हैं हमारे मेडिटेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अगर आप खड़े हुए हैं तो बैठ जाइए और अगर आप लेटने में कंफर्टेबल हैं तो लेट जाइए। अब अपने आसपास अल्लाह ताला की मौजूदगी को महसूस कीजिए। अल्लाह ताला आपकी शहरत से भी ज़्यादा करीब हैं। आप अपनी सांसें अंदर खींचिए, मेरे साथ इनहेल कीजिए, होल्ड, एक्सेल विथ मी, होल्ड, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। अब अल्लाह ताला की मौजूदगी को अपने आसपास महसूस कीजिए और महसूस कीजिए कि ये जो सांसें आप ले रहे हैं इनके साथ अल्लाह ताला का नूर, अल्लाह ताला की रहमत आपके बॉडी के अंदर जा रही है और आपके बॉडी के हर पार्ट को हील कर रही है, आपके बॉडी के हर पार्ट में नूर पहुंचा रही है। और जब आप एक्सहेल कर रही हो तो आपके बॉडी की जितनी गंदगी है ये उन सारी गंदगियों को, उन सारे गुनाहों को, उन सारी गलतियों को बाहर कर रही है। आप महसूस कीजिए कि आप अल्लाह ताला की एक बेहतरीन मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल बनाया है। अल्लाह ताला ने आपको लोगों की आसानी के लिए बनाया है। आप खुद से ये अल्फाज कहिए,
میں اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہوں. میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو محسوس کرتی ہوں. میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے. مجھے ہر چیز کو دینے والا اللہ پاک ہی ہے. اس ساری دنیا کو پالنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین عقل دی ہے جس کے تھرو میں اپنی منزلوں تک آسانی سے پہنچ پاتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہر چیز آسان کر دی ہے. میرے ہر کام میں اللہ پاک کی مدد شامل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مجھے نیکی کے بہترین عمل کی توفیق دیتا ہے. میں اس کی بندی ہوں، وہ میرا خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے پیار کرنے والی، محبت بانٹنے والی روح بنایا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ اپنے کام لیتا رہتا ہے. مجھے لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق دیتا ہے. میں اپنی زندگی میں بہت سکون میں ہوں، بہت آرام میں ہوں. مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے. میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت بانٹنے والی ہوں. میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو محسوس کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بانٹنے والی روح بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کو دینے والا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا انسان بنایا ہے جو لوگوں کے کام آتی ہے. مجھے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنایا ہے. مجھے لوگوں کو خوشی، محبت، پیار، عزت دینے کے لیے بنایا ہے. اگر کوئی انسان مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں اسے اللہ کے لیے معاف کر دیتی ہوں. اور میں یہ نہیں کہتی کہ اس میں میری تعریف ہے. اس ہر چیز میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقتور بنایا ہے. میں طاقتور ہوں. میں خوش ہوں. میں مطمئن ہوں. میں شکر گزار ہوں. میں اللہ تعالیٰ کی بہترین بندی ہوں اور اللہ تعالیٰ میری شہرک سے زیادہ قریب ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت ہے اور اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے ہر کام کو بہترین کر کے مجھے عطا کر رہے ہیں. مجھے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے چاہیے ہر چیز آن دا وے ہے. ہر چیز مجھے حاصل ہونے والی ہے اور ہر اس چیز کا میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جو اس نے مجھے عطا کی ہے. الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. اب آپ اس اسٹیج سے واپس آ جائیے. دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولیے اور مسکراتے ہوئے خود کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیریے. اب آپ بہت زیادہ انرجیٹک، لائٹ، ریلیکس اور خوشی محسوس کریں گے.